Basta ingon ana na gani nga kaon wa nakitigana ana. Curious lang ko kung saan imong gigop-higop diha. Bitaw mga bay nagutang nagud ta diha og gabi nya atong gitunuan mo nang kagud lang mo tag lubi diha nya medyo baho man lubi kung gitilawan. Alami ra man diha nya atong giparesa og kape. Gwapo raw. Pagka human lunod sa lamas ug sa gabi gisundan lang punday gagmay inununan. Basta po datano tuno gyapon na lang po. Nya kay murag naluto naman ato na siyang gitilawan diha ug okay na ba? Nya lami ra. Lami ra. Dili po palupig ni nga to paboritong bulad. Naon na tabay. What's up mga bay, mayong adlaw kaninyong tanan og karon nga video bani ko ninyo kay magmukbang na punta. So dili na nato palugayan pa tong ipila-ila ni atong sudan dire nato ginunuan nga gabi. Ayun. Bulad papaganas kaon so napo tay inununan dire gagmay ning corn beef nga gamay ra pod. So ako na siyang gipuyan off cam so mga una ta. Mga tabay. Na tong gabi.